आपण माने देखंतु से टिके गोटे बसिकी कांदुची नाली साड़ी पिंदिची अलता नाइची इरे बाल रे से नाली साड़ी पिंचिबे गोड़े हिची ओडना किए बे एई पुड़ एडी मार क्योंची के गोटे ताली मारछु बे माने जेमिति चाल चाल के आसला बलिया झियोटा को जतले काडुथले गाइस दुखर कथा से झियोटा काडुथले रसीटा काट निजंदी मो सैया लागुची काई कोनी से रसीटा बंधा आइथिला गोटे दुखर कथा आम एमती गोटे जगह को आज आसचु जहाँकि एठी गोटे झील दौड़ी देकी मरची आपण माने को से दौड़ी देखेमु से दौड़ी अबिका सेठी टंगा हिची किंतु से डेड बॉडी को नेई जाइचंदी अबिका देखंतु सेपटे गोटे बर गछ अछि किंतु विशाल बर गछ ना बे सेठी नुए सेपटे अछि बा सेपटे हां गाई सेटा पूरा भयंकर गछटे आमे अबिका सियाडे सियाडे जिबु गूगल टाइम टा भारी कट गूगल टाइम टा देखंतु आपण माने भाबुथु सेपटे डीजे बासची ना गाइस सेपटे लक्ष्मी मांकर माने ये होउची माने भसाणी होउची अबिका टाइम हे गलानी रो मु गूगल टाइम ना न मारी करी ये टाइम देखले आपण माने विश्वास करबेनी हेलो गूगल अभी टाइम कितना हुआ देखो 11:32 आउ पीएम जान लगे आमे अबिका सियाड सियाड जिबु आउ से भसाणटा सेठी होउची ती नॉइस आसुताई पारे चलंतु मो सहित अछि हम बबलू बाट एइपटे हां बाट एइपटे सेयाड सेयाड जिबा सेठी से गछटा अछि सेटा गोटे निम गछ मु जा सुनिया को पाइ जान लगी से रस्सीटा पंता गाइस टंगा हिची किंतु ता कत्ति जिबा को भी एबे लोक डरुचंती साकी बड़ा बेंग भी देखि कि तू आगे आगे चल बेंग उरा जंगल से तळे तळे जिबा की तळे तळे मसानडा पूरा जाई होबनी एते तळे तळे जाई होबनी ऊपर वाडे ही जाई होबनी चलनु सेई पटे जिबा देखिया मते तो मोबाइल लाइटा देनी तू तो मोबाइल तो देलम केंदी तू हो ठीक रहबे पळजु काडे बुगुआ माडीम पुनी गाई सेठी बहुत सारा हगी देजंदी लोक देखानी बे देखानी मारली बोदे बाळ की झोळा जागा रा अछि फसी जाउ सा कोन एपर तो पूरा बणडा बे खालोडा इबुगो गोटे चार से गोटे पॉज देखिया जा हवा देखा जिवो हां हां तू सो लाइट तू नहीं जाई जे मु केबि जीवी आ देखा मु तो खौचा त आगे आगे चल मु पछ पछ दे ट्रस्टा दो मु बाडे में कहूची देखानी मो गोड़ रे गोटे कोंटे फुटी है जेइटा गोड़ा करी ओ आसास अब लाइट फोन ट्रस्टा दे अरे लाइट फोन ट्रस्टा आगर अछि से जानि परछु ना सेटे ये अछि से मरी जे जानछु लेट करो ना जल्दी जल्दी केमिति सारी की पळेबा किछि नाही मो जीपी को बोल रे चलनु सेई पड़े नहीं आइलु सेई पड़े चलनु आड़े आड़े चल आड़े आड़े मुजी मो भोर चढ़ी गाड़ी आड़े हम काई तदबा देखौची एई पड़े चल रो 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 आउ दोजी भीतर ए बिलुआ आछन देखि अटैक करे हमें खालो भीतर पड़ी जीबा को सोळा कोभला जागा बे एटा बाळो जागा उरा सोळा हम फसी जाई जंदी गाइस देखंतु एबे मसानटा देखे पानी दे पानी दे दे खटा बड तारी खटा पड़ती ना बे जेबे अभी दूर दे मोटे ता खटो गुड आनी हां गाइस देखंतु सेठी गोटे खटो ऑलरेडी पोती हे जाई जान लगी एटा होची जा एटा गोटे मसाणी आ एठी लोक सब पोड़ा होंती आ एठी खटो काई की पड़ची ना तांकरी माने को का गोटे खटो दिया हिथिबो जान लगी हमें तो जानि नु एठी लोकंकर खटो एठी का गोटे दिया हिची खटो गोटे नौटी हे की पड़ची कोन रन रन पानी मानी ट्रस्टा गला वाले मते कोन लागिला लाइट दे ट्रस्टा मत दे एई पर चल कर तो ऊपर हट जाई होनी देखि के आसरे हला बाड़ी धरिनी ने को बिल्ला बिल्ला आसी मार दे ए बाड़ी का थिले गोटे बाड़ी गोटे आगरे गोटे बाड़ी थिले गोटे बिल्ला कियालो के आसीबो बाटा देखे देले से रहि जो जाइले कुकुर रे आसी गोटे बाटा देखे दो हां रहि जो हौ से कथा छाड़ो एइडी से रसीटा टंगा हितला बे इयाडी दिए माने सत्तर भी यार साउंड गुरा आछी गाइस आपण माने सुनाउ दो बुदा पकेरे उड़की थिला एई बुदा पकेरे मु सांगे सांगे आसी ओन्ने देली बुझी ना देखि एई बुदा आपण माने गाइस सुगाउ दो साउंड एई आडो आछी वर्षा भी आइलानी
निम गछ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଗଛ ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ବି ଦେଖି ଦେଖି ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ବି ସେ ଦୁଟା କୋଉ ଏଇ ନିମ ଗଛ ନା ବେ ସେପଟେ ବା ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଦେଖ ଗଛକୁ ଦେଖିବୁ ଏଇ ଦେଖ କିଏ ବେ ଏଇପଟେ 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 ଏଇଠି ମାର କିଏ ଅଛି କିଏ ଗୋଟେ ତାଳି ମାରୁଛୁ ବେ ମାନେ ଯେମିତି ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିକି ଆସିବ ଘୁଅ ହେଲା ରୁହ 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 ଯୋଉଟା କୋଉ ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଏଇଠି ବା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କଣ ନାହିଁ ସେ ରସିଟା ବାହାର କରିଦେଇଥିବେ ନା ଏଇ ଦେଖି ସିଆଡେ ମାର ସିଆଡେ ଏଇ ଦେଖି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର ସେଠିକି ଯିବା କି ସେ ଡାକୁଛି କି ଆମକୁ ଦେଖୁନ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ତାପରେ ସେ ଉପରେ ତାପରେ ସେଠି ସେ ରସିଟା ଏଇଠି ସେଇଠି ସେଇ ଗଛଟା ବେ ସେଇ ଗଛଟା ଆସି ହଁ ଆସେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଇଛି ବେ ମୁଁ ଦେଖି ଯିବା ସେ ଝିଅଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଢୁଥିଲେ ଗାଇସ୍ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଝିଅଟା କାଢୁଥିଲେ ରସିଟା କାଢି ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ରସିଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲି ଏଠି ମାନେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଇବେ ଏଇ ଗଛର ରସି ଦେଇଥିଲା ବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇ ଦେଖେ ପୁରା ଦେଖି ସେଠି ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଛି ଫାଙ୍କା ହେଇଛି ଦେଖି ଓଳି ପଡିଛି ବି ଡାଳଟା ନିମ ଗଛଟା ଯୋଉ ଡାଳରେ ସେ ମରେ ମାନେ ଯିଏ ମରନ୍ତି ସେ ଡାଳଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଦେଖିବା ଏବେ ଶୁଖି ଗଲାଣି ବି ଡାଳଟା ପୁରା ନିମ ଗଛରେ ଗାଈ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ଏଟା ହଲୁଛି ପଳେଆ ଭାଇ ପଳେଇବି ସେଠି ଗୋଟେ ହଲୁଛି କଣ ବେ ପଳେଆ ଏଠି ବି ନିମ ଗଛ ଏଟା ବି ନିମ ଗଛ ଆଜି ଘର ପୁରା ନିମ ଗଛ ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସ ଏ ବାଳ ରେ ଜନ୍ଦା ଗୁଡା ବେ ଚୋଦା ମୋ ବାଳ ଜନ୍ଦା ମତେ କାମୁଡି ନାହାନ୍ତି ରେ ଠିଆ ଲାଗିଲା ଇଆଡେ ଦେଖା ବାଲି ଜନ୍ଦା ଥିବ ପଳେଆ ଏଠୁ ଚାଲ ଟିକା ମେକା ଫୋଡା ଆଗେ ଲାଗୁଛି ସିଆଡେ ଯିବା କଣ କହୁଛୁ ସିଆଡେ ଯିବାନି ଭିତରଟାକୁ ଯିବାନି କାହିଁକି ନା ସେଠି ନିମ ଗଛଟା ଅଛି ଦେଖୁଛ କେତେ ଜୋର ହଲୁଥିଲା ହଁ ଏଇପଟ ଦେଇକି ଯିବା ସେଇପଟ ଦେଇକି ଯିବା ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋର ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଗୁ ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଆତଙ୍କ ଲାଗୁଛି ବାଲି ଜନ୍ଦା ଦେଇକି କେତେ ପୁରା ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଇରେ କାନ୍ଦିଲା ବୋବଉଛି ବେକିଏ ଗୋଟେ ବୋବୁ ଶିଆଳ ବୋବୁଛି ବାଳ କିଏ ବେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖାଉନଥିବ ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି ବେ ହେଇ ଗାଇସ୍ କି ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ନାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି ଅଳତା ନାଇଛି ଇରେ ବାଳ ରେ ସେ ନାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବେ ଘୋଡେ ହେଇଛି ଓଢଣା ଝିଅଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆସୁଛି ପଡୁଛି ବି କଣ ପଥର ପଡୁଛି ପଥର ଆସିବ କୋଉଠୁ ବି ଏଠି ଏଇ ଦେଖ ଉପରୁ କଣ ପାଇଁ ପଡୁଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପଳେଇ ଆସ ଆମ ରେ ଭାଇ ସେଠି ନାହିଁ ବି ମା ମଙ୍ଗଳା ହେ ମା ଇଏ ଭାଇ ଦୌଡୁ ଇରେ ଭାଇ ରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଅନେଇଛି ପଳେଆ ଗାଇସ୍ ସେ ଯେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବସିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଓ ହେଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବସିଛି ବାଳ ରେ ଇଏ କଣ ବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳକୁ ସେଠି ସେ ବସିଛି ଇରେ ବାଳ ଗଛ ପାଖରେ ବାହାରିଲା ଏଠି ବାହାରିଲା ଏଠି କଣ ହଉଛି ଏ ବାଳକୁ ଏଠି କଣ ବେ ସାଙ୍ଗେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା ଜମାରୁ ଯାନା ମରିଯିବୁ ଗାଇସ୍ ଆମ ଅବିକା ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଘରକୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲ ପଳେଆ